मंत्री मलय घटक के कार्यालय में हमला, आरोपी पुलिस हिरासत में। राज्य के श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक के आसनसोल शहर के अपकार गार्डन स्थित आवासीय कार्यालय में हमले किए जाने की घटना प्रकाश में आई है। बताया जाता है कि बुधवार को अचानक एक युवक मंत्री मलय घटक के आवासीय कार्यालय में प्रवेश कर गया और पथराव करने लगा। युवक द्वारा फेंकी गई ईंट से कार्यालय में टेबल पर रखा कांच टूट गया। इस घटना को लेकर इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसी सेंट्रल ध्रुव दास और आसनसोल दक्षिण थाना के प्रभारी कौशिक कुंडू पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ कर रही है। हालांकि उसने मंत्री के आवासीय कार्यालय में हमला क्यों किया यह अभी तक साफ नहीं हो सका है, क्योंकि यह मामला राज्य के श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक के आवासीय कार्यालय की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसलिए पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है। साथ ही मंत्री के आवास एवं कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। আমি তো পড়েছিলাম, তো হঠাৎ নিচে খুব আওয়াজ পাচ্ছে আর কি, দুম 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 দুম। আমি তখন ভাবলাম হয়তো আমার নিচে তো পুলিশরা আছে না, তো কেউ পড়ে গেছে। তো দৌড়ে আমি আমার বোন ছিল, আমরা নেমে এসেছি। নেমে এসে দেখছি তো এখানে সব মানে ভাঙাচোরা অবস্থা। আর ছেলেটি তখন মানে জাস্ট আমার ঘরের বাইরে। এবার সে কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল, আর হাতে এত বিশাল একটা ইটের থান, বেশ বড়, ভাঙা টুকরোও নয়, এসে ওই টেবিলে সমস্ত ভাঙচুর করেছে। পুলিশ তো ছিল, হ্যাঁ সিকিউরিটি ছিলেন। তো মানে আরো কি সিকিউরিটি তাহলে বাড়ানো উচিত বলে মনে করছেন, যদি একজন এসে এই ঘরের ঘটনা ঘটিয়ে দেয়? সেটা ঠিক আমি এই মুহূর্তে বলতে পারছি না, স্যারই আপনি বলতে কি পারবেন। একটুখানি ভয় পেয়ে গেছেন? হ্যাঁ না, ভয় তো পেয়েই গেছে। হ্যাঁ, একা থাকি তো আমি ম্যাক্সিমাম টাইম না, তো এরকম হলে তো ভয় পাওয়ারই কথা। মন্ত্রী সাহেব ছেলে হঠাৎ করে ঢুকে যায়, ঢুকে ওনার বাইরে যে রুম আছে সেই রুমের টেবিলের উপর একটা ইট মারে, তো টেবিল কাজটা ভেঙে গেছে। আমরা ছেলেটাকে ডিটেন করেছি, ডিটেন করে দেখছি কেন ঢুকেছিল, কী করেছিল। এখানে নিরাপত্তা তো আছে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে, ওটা আমরা আরও রিভিউ করে আরও কীভাবে ঠিকঠাক করা যায় সেটা দেখছি। রাজ্যে তো পুলিশ ছিল, তারপরে ঢুকলো কি করে পুলিশের? আমরা দেখছি কি উদ্দেশ্য এসেছিল কিছু প্রাথমিকভাবে কথা বলে জানতে পেরেছে? আমরা তো বললাম ডিটেন করেছি, ও জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা ফার্দার কী আছে দেখছি।